Leçon 3. Les copains. Écoutez et regardez. Listen and see. Salut Manuel, tu es anglais? Non, je suis français. Et Caroline? Manuel et moi, nous sommes français. Voilà le professeur. Le prof, il est français. Les verbes. Verbs. In French, as in English, verbs are conjugated to match their subjects. Id est, a person, thing, place, or an idea. But the conjugations are a little different and sometimes irregular. Verbs are called irregular when their conjugation changes with each subject. Verbe être, to be. Irregular verb. Singular. Je suis, I am. Tu es, you are. Il est, he is, it is. Masculine, singular. Elle est, she is, it is. Feminine, singular. Plural. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. To adults, to several persons. Ils sont, they are. Masculine, plural. Elles sont, they are. Feminine, plural. Note, je, tu, il, elle, nous, vous, il, and elle are subject pronouns. Écoutez, observez et répétez. Listen, observe and repeat. Une bouteille d'eau, une boîte repas, un garçon, une fille, un tableau, une fleur, une école, un chapeau, un ballon, un taille-crayon, un stylo, un livre, une trousse, une gomme, un cartable, une règle, un crayon, un cahier. Les articles indéfinis, indefinite articles. Indefinite articles refer to an unspecified person or thing. It is similar to a, an, or one in English, and the plural is similar to some. There are three forms of indefinite articles. Singular, masculine, un crayon, un stylo. Féminine, une règle, une gomme. Plural, des crayons, des stylos, des règles, des gommes. Un, an, masculine singular. Une, an, feminine singular. Des, some, masculine and feminine singular. Pluriel des noms, plural of nouns. In French, all nouns have a gender. Id est, they are either masculine or feminine. We can distinguish the gender by looking at the articles. Example. Un crayon, masculine singular. Une règle, feminine singular. 1. The plural of nouns is formed by adding an s to the end of the singular form, but the s is not pronounced. Example. Un crayon, des crayons. Une règle, des règles. Un garçon, des garçons. Une fille, des filles. 2. Nouns ending in s, x, z in the singular do not change in the plural. Example. Un bas, des bas. Une croix, des croix. Un nez, des nez. 3. Nouns ending in o and e in the singular take x in the plural. Example. Un gâteau, des gâteaux. Un feu, des feux.
Note: plural of nouns will be learned in more detail in ALF 2. Apprenons. Let us learn. Américain, American, masculine singular. Américaine, American, feminine singular. Anglais, English, masculine singular. Anglaise, English, feminine singular. Aussi, also. Un bas, stocking. Belle, beautiful. Une boîte repas, tiffin box. Une bouteille d'eau, water bottle. Un cahier, notebook. Un cartable, school bag. C'est, this is. Ce sont, these are. Des copains, friends. Un crayon, pencil. Une croix, cross. Un feu, fire. Français, French, masculine singular. Française, French, feminine singular. Un gâteau, cake. Une gomme, eraser. Indien, Indian, masculine singular. Indienne, Indian, feminine singular. Italien, Italian, masculine singular. Italienne, Italian, feminine singular. Un livre, book. Lui, him. Un nez, nose. Un professeur, school teacher, professor. Une règle, roller. Un stylo, pen. Un taille-crayon, sharpener. Une trousse, pencil box. Voici, here is, here are. Voilà, there is,